Hello, it's your girl Shelby J, and you're listening to Purple Music Podcast. Bienvenidos a Purple Music, el primer podcast en español sobre Prince, su música, su arte y su legado. This is the dawning of a new podcast revolution. It's time to get funky. Damas y caballeros, bienvenidos a Purple Music, el primer podcast en español sobre Prince, creado por y para amantes de la música de Prince. Yo soy Socadélica y saludo desde aquí a mis compañeros Cyber y Starchild. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a explicar qué hacemos aquí, porque apenas hace unos días cerramos temporada y nos despedimos hasta septiembre. Nos fuimos de vacaciones, en teoría. Pero, bueno, tenemos una noticia y es que gracias a Sony Legacy y al Prince Estate hemos tenido una gran oportunidad y ya por fin podemos compartirla con todos vosotros. Y esta noticia es que Shelby J nos ha concedido una entrevista con motivo del lanzamiento del disco Welcome to America. Shelby J trabajó con Prince durante casi 10 años como cantante, haciendo coros en muchos discos y acompañándole en varias de sus giras. Nosotros, de hecho, hemos tenido la oportunidad de verla en directo bastantes veces y nos ha hecho por eso una especial ilusión hablar con ella. Por otro lado, gracias a Sony hemos tenido también la oportunidad de escuchar el disco antes de su publicación. Y después de la entrevista haremos un pequeño coloquio para hablar de nuestras primeras impresiones respecto al álbum. No vamos a hacer el habitual análisis canción a canción, eso lo dejaremos para más adelante, pero sí que vamos a comentar, haremos una pequeña reseña de lo que nos ha parecido Welcome to America. Así que os dejamos ya con la entrevista a Shelby J, esperamos que os guste mucho. We are happy to celebrate the release of Prince's new album, Welcome to America, with the presence of Shelby J. In the house. Hi, Shelby, you are the supporting vocalist of Prince since 2006. So we are very, very happy to have you here. So welcome to Purple Music. Thank you for having me, Purple Music. Thank you guys so much for the love and support of our brother. Thank you. Sure. Let's begin talking about this new release, Welcome to America, which I have to say that means a lot for the fans since it's been kept in the vault for 11 years. Yes. And it is also the first proper unreleased album since Prince's passing. But Shelby, what does this release mean for you? Wow, it feels like a gift. It feels like Prince is giving us a gift from the other side. That's just how it feels to me. I'm super happy about being able to hear his voice again on new stuff, hear his guitar, because he does some serious guitar parts on this album, and just to hear what he's talking about. And when I listen to the lyrics and everything, it takes me back to what we were going through in 2009 and 2010, conversations we would have, things we would see on television and kind of look at each other like, did you just see that? It's like, having real conversations, like over a meal, and then going in and looking at some lyrics that he wrote inspired by something he had watched or something he had felt. So it was really great being a part of that, because that was super special. And now hearing it 11 years later is amazing, and knowing that the world is going to get to hear this. And I listen to the album, honestly, top to bottom, like almost every day. It's an album. It's not like singles. People put out like singles. This is an album, and it's really cathartic. It takes you through a journey from all the way from Welcome to America to when you get to Stand Up and Be Strong, and one day we'll all be free. It's political and it's social. It makes you think. It points out some stuff that we need to work on, but at the same time, it does it in a fun, cool way with the funk. So it's like, okay, wait a minute, he's dropping lessons, he's dropping knowledge, but you're grooving,
But it's Yeah. like, oh yeah, that's right. Okay, Prince, I hear what you're trying to say. You're trying to wake us up. So yeah, I'm super excited about it. Super excited. Yes, we are too. The album begins with the song Welcome to America, which is a dance funk song with a distinct, as you said, social criticism, and in a way, a certain prophetic tone. And the album ends with One Day We Will All Be Free, Yes. a very positive and optimistic hymn of hope. And you recently said that Prince knew that this album would be published at the right time. Yeah. And taking into account the hard times that we are living in right now, do you think that Prince was sending us a message of hope to keep on fighting for our individual and social freedom? Absolutely. No question. Absolutely. Um, I knew this man, very well. And I don't like to, nobody can put words in Prince's mouth. If you want to know what he thought, listen to his music. But from my personal relationship with him, I knew how much he cared about the music we created on this record. It wasn't just some stuff he was demoing up and throwing. No, this was stuff he cared about. He told Tal that, he told Chris that, he told me that. So I think that I trust the universe in all things, and Prince did as well. And everything happens in its proper time. And between 2010 and 2016, we were, doing tours, and we did the record, and then we were off to the next thing. He was constantly still creating. So who exactly knows why? But my opinion is that he definitely knew we would need this later. Like, he was always so far ahead. I tell people, like, don't forget, this dude wrote 1999 in 1982. he was always ahead. So this is nothing new. He was and is a genius. So that's just what they do. They do things that make you go, how did he know we were going to be in this age of misinformation in 20? How did he know we were going to be dealing with all of this stuff? How did he know? He could see things coming and happening. And so, yeah, I think this is the perfect time. And I think he'd be super cool with it. He told me, all this stuff will be out. And he said that. He's like, somebody will do it. He trusted it. He's like, it'll come out. I won't be here to do it, but somebody will get it out. And I was like, okay. So he knew that the stuff in the vault would come out. When you don't want something, you throw it away. He could have burned everything in there. He didn't have to keep and store that stuff. And it was special to him. You put stuff in a vault when it's special to you. You know what I mean? So I think personally, he'd be very happy. And I know he always looked out for Liv, Elisa, Morris, and myself. And he really gave us an opportunity to shine on this record. And he was always setting us up and being super generous with his light. And so there's a lot of us singing on this. It's a lot of Liv, it's a lot of Shelby. And he made that decision. We didn't ask him, hey, give me this lead. Hey, put my voice way up. He did that. And so that speaks to his generosity and how he wanted to expose our gifts to the world right alongside as we're helping him cultivate, this work of art. So, yeah. He was so generous. So generous, and he didn't have to be. Never gets lost on me. Like, just how grateful I am for him to take the time to say, hey, this can make you better. Hey, I want to put you on Chelsea Rogers and you're going to sing the whole song. It's like, what? But it's a Prince song. Okay. So yeah, he was super, super generous and, biggest artist in the world. He didn't have to do that. So thank you, Prince. Yes. Well, my next question, it's more or less related about what we are talking about now. There is a huge feminine presence all throughout the album, in the verses, in the choruses, rapping, or even as main vocalist in some pieces. And this provides, from our point of view, a very interesting organic sound to the album. Very, very interesting, full of harmonies and shades. Do you think, Shelby, that this album was in a certain way a vindication and a tribute from Prince to your work as female singers? Wow, I never thought about it that way, but yeah, I guess he colored, and I'm glad you said something about the different,
their hues and all these different things. And so I often refer to us as his crayons, and he's the artist and we're his crayons or his paint. And he knew how to put a little bit of Elisa here, a little yellow here, a little blue there, because he's creating this. He sees in his mind the finished product, and we just have to trust him, as the composer, as the leader, to do this. So yeah, I really am thankful that he allowed us to be a part of it. From day one, I was just always just happy to be here. Like I'm with Prince, I'm in his band. You dream about things like this, when you're a singer and a songwriter growing up in North Carolina in a little town, singing on your bed in the mirror, you dream and looking at posters of Prince on the wall when you're a 12-year-old. Honestly, you dream that someday someone will see you, and hear you and give you a shot. Just give you a shot. And so he really did that with so many artists, especially women. Sure. He did that. He really pushed women to the forefront, from Lisa and Wendy to Sheila. I mean, he was girl power before it was hip. He was all about that. So yeah, I definitely can look at it from that point of view. He was giving us an opportunity to shine. It's like a family album, it's like Prince and the girls and Morris. yeah. It sounds like that, like a family. It's very interesting. That's what the energy was during that time. I mean, honestly, we would be breaking bread in the small kitchen, and then we would go in and record. I mean, and we would go out in the car and listen to what we recorded, bobbing down the street, friends in the car. We're like, if people could just see us driving down Highway 5 in Chanhassen, grooving to the song, and Elisa's in the back just grooving. Yeah, it was just fun. It just felt like a real family. We're in this together, and it was a really special moment in time, Okay. Selby, Same Page, Different Book is one of our favorite songs from the album. Thank you. Which are your memories of the recording? My memories are looking at the lyrics and going over things with Prince and singing, and then we're recording the background vocals and harmonies, and then he kind of like looks, he's listening, he's like, I need a rap here. He's like, Shelby, go write me something. Like, just like that. Like, and it's like when you get the chance, I say, like, I'm a big football person. It's like the quarterback giving you the ball. You've been waiting for your chance, and you finally get the ball. And it's like, are you going to score a touchdown? Here's your chance. So I grabbed my I write all the time. So I have poems and things. I journal, and I went out in the hallway. There's a big mural with all of the artists that Prince has loved throughout the years. I mean, everybody's on that wall. Chaka Khan, Larry Graham. So I'm sitting on the floor, kind of, Indian style, on the floor with my little notebook, listening to the music, because I can hear it pumping from Studio A, and I'm just writing what I think will fit. And he peeks out every once in a while. He's like, you done? I'm like, not yet. Almost, Prince, almost. So I'm just writing away like, oh man, I hope he likes this. He's like, you finished? I was like, yeah. I thought he was going to say, let me see it, let me proofread it. He was like, get on the mic. Okay. So I went and got on the mic, in Studio A, and he was like, he counted me. He was like, 3, 2, 1. And I just did it. And I did it in one take too. Wow. And I did. And he was just like, he was in the recorder in the room by the board. And his reaction let me know that, because I couldn't hear him, I just saw his body language, and it let me know that he dug it. And I was like, yeah, like, so I was patting myself on the back, like, yeah, because I always wanted to make him proud with stuff, he's my big brother, and he trusted me on that. So I'm really thankful that he gave me that opportunity, and then I showed up, he's like, always show up and show out, Shelby, show up and show out. I'm like, okay, Prince. Okay. At the beginning, 1,000 Light Years from Here and Black Muse were two different songs that finally became one. Do you remember how this transformation process was? Wow, I don't really remember. I just remember I loved Black Muse and recording that song.
you never knew, like even with this record, because there are other songs we recorded that aren't on this album. We recorded this like body of work, but we were always recording. And I try to tell people, like, he would just call and say, hey girls, I need you to come do some singing. He wouldn't say it's for this particular thing or this particular thing. We would just sing and just record and create. So I remember loving singing on Black Muse, but not really knowing, you know, where it was going to go, what he was going to do. You just really didn't know. And you had to, like I say, be like water and flow with him. You really had to, because you would drive yourself nuts trying to figure him out and the way his mind works. So you just really had to flow and be like water with him. Yeah. Okay, thank you. You're welcome. With this new release, we will be able to enjoy a concert in Blu-ray from the Welcome to America tour. The three of us attended some of those concerts in Europe, and they were really amazing. Which are your memories from that particular tour? Wow, so many beautiful memories. Golly, it was like a whirlwind when I look back at the photos. I just remember, and I just have to keep saying this, just how happy Prince was. Like, he was just in a really happy space, and it was good to be around that energy. And we were having fun. Like, we were country hopping and having fun and playing to people who love real music. And it was just the biggest, best adventure you could ever be on with like the coolest guy on the planet. You know? So yeah, I remember, wow, I'm trying to think of like a particular concert. There were so many. Which ones did you guys attend? Oh, we were Belgium. North Sea Jazz. Oh. North Sea Jazz Festival. Ooh, yeah, we tore that up. Incredible. That was amazing concerts. I think Belgium was outside, right? Was that outside? Yeah. And it rained a lot. Larry Ryan was there. Mint Condition was there. So it was huge. And then you played in an after show in a casino. Yes. Oh yeah. We were there, yes. And I had the chance to talk to Prince there, and I felt so happy. Oh, that's what's up. Yeah, I was a little adventurer. I was always the backpack kid. Prince would be like, Shelby, please don't get lost, because I would go on adventures during the day. I love traveling and like experiencing all the different countries. So I would have a little list of things to see. I think the little fountain, if I'm thinking correctly, the little boy with the fountain. Is that Brussels. Yes. Brussels. And so I just had always a little list of everywhere we go, things I wanted to see, pictures I wanted to take, things I wanted to experience. So I was like a little backpacker. Then I'd make sure I was back in time for sound check to do the rock and roll thing. And so good memories. Yeah. Well, Shelby, as a supporting vocalist, how was the process of working with Prince? Did he give you vocal guides, or did you have some kind of creative independence? Was he open to suggestions? Yeah, kind of both. He knew what he wanted, but he also let us be who we were, because that's why he got us. Like, he let Liv be Liv, he let Shelby be Shelby, and Elisa be Elisa. He knew our strengths in our voice, so he knew how to place them. I have a more Mavisy, deep tenory voice, a little raspy. I'm country, and things come out different when I say them because of where I'm from. And so he would use me in certain places, and Elisa's got that really clear, soprano and her falsetto. So he knew when to put her in and place her in. But the really interesting thing about the way Prince did the vocals on this record, we did almost like 100% of the recording around one mic. And we did it to tape, and that's hard. There's no overdubbing, there's no punching in. So we had to practice, like in my room at the hotel, our blend, not just the note, not just knowing what your note is on 1,000 light years from here, but getting that blend. So when you have three voices around a mic, no one's voice is louder. And that took some time, but that's what he wanted. He knew the energy of that. You can feel it. It hits the ear different when you listen back to the record. I can hear it. I'm like, okay, that's what he was talking about. Not how quickly can we do these vocals, and if you mess up, I'll punch it and correct it. He's like, no,
We got to perfect it. And then we recorded to tape, and all three of you guys around one mic. And it was just a vibration. And we're like right there looking at each other on that mic. And like, and Lisa's like, I'm like, don't mess up. You don't mess up. We're looking because we'll have to do it again. But I just remember that he wanted that really organic sound like they had during Motown, when you see them all around one microphone and they be clapping their hands. It's just a different feel, you know? So I remember that about the vocals. And on stage, he would, man, he gave us so many opportunities to just be free, because he would arrange music and then just cut a song and be like, Liv, Shelby, Elisa, and call us, and then we break into a funky dance. And he cut the music and we, you know, hit the harmonies again. But he could trust us. He knew, because we worked super hard, and I mean that thing. We worked hard on these vocals, so that let him know he could just go like this. And if he called on us to do some just harmonies right there on a particular song, we were gonna deliver. He knew he could count on us to deliver. We're not, you know, vocalists that didn't rehearse or didn't work. We wanted to be the best. He was like, we're going to be the best of the best. We're going to go out on that stage and be the best. And the way you are the best, you work at it nonstop. That's how you do it. That's the bar. And so that's what he instilled in all of us. And we carry that with us today. Well, the next question is just about that, because we think the combination of your voice with Liv Warfield and Elisa Fiorillo's voice is always an excellent conjunction, providing amazing moments such as your live performances of the song Strays of the World, which, by the way, we three we witnessed at the 2013 Montreux Jazz Festival. Oh, wow. Did you spend much time then rehearsing together, all you three? Yes, lots of time. My room was the meeting room. And it was. And Prince would call me late night, Shelby, get the girls together, work on this, work on this, work on this, work on this. Okay. And I call them, they come to my room, and Elisa's like, walk in, I'd have all the candles lit. I'm a candle girl. And I'm like, because, you know, the energy's got to be right. So I'm like, hey guys, this is what Prince wants us to go over. And we would do that. And so when he had a way of he knew that, like when he brought Elisa in, because of course I was there, Marva King was with us, then Liv came in, and he just knew Elisa would be such a great piece to add with Liv and myself. And I didn't know. He was like, yeah, Lisa's coming. She's going to sing on Bria's record. And I mean, I didn't meet her. I knew some stuff she had done from her solo career earlier, but I had never met her. And when the very first time that we harmonized together, there's a chill that can go down your back sometimes when a sound has a certain resonance and you get that tingle in your back. I felt that the first time the three of us harmonized together. Wow. And I was like, we got something special here. And he knew that. It's like, you look at the three of us and it's like, okay, we're all so different, but you put us together and there's like this magic that happens, you know? And Shelby, could you tell us how and when did you start working with Prince, and which is your favorite memory of working with him? Wow, I started working with him right at the end of 2006. He saw me singing with Larry Graham and called me back out to Vegas to do New Year's Eve. That shows New Year's Eve going into 2007. He sent me a list of songs to learn like in 2 days. I'm on the plane trying to get I'm like, he wants me to learn all these songs. And so that let me know right then, that's how he operated. That was the bar. And I'd never had anybody, you know, challenge me like that. So it was challenging, but it was fun to see, like, can I do it? He wanted to see if I could do it. And I did. So performing that first show with him, New Year's Eve, was amazing. Then after the show, he comes in the dressing room, super cavalier. Like, he's like, I want you to join my band. Okay,
yes, please. And then I said, okay. I mean, this is like a dream, you know? And then as he's leaving, he kind of looks over his shoulder and he goes, we start rehearsing for the Super Bowl in a week. Oh, okay, Prince. Thank you. All right. Good night. Good night. And he leaves me alone in the dressing room, and I'm sitting there going, my whole life just completely changed. And like, what just happened? And this is amazing. And I got to call my mama. What time is it in North Carolina? Because we were in Vegas. I'm like, what time is it? It's like 3 a.m. I got to call her. But that was just such a dream for him to, like I said, to see me, because I had worked really hard for so many years with so many different artists and just waiting for this big opportunity. And this guy saying, yeah, we're going to be doing the Super Bowl in like a month and a half, and I'm taking you with me. You know, come on. So, yeah, he's definitely made my dreams come true. No doubt. Mm-hmm. No doubt. Okay, so, well, thank you very much, Shelby, for being with us today. Some of my tea. Hold on. Shout out to all my breast cancer survivors. Woo! And well, it's been a real pleasure. We wish you all the best for the future. Hope to see you soon in Spain, please. Yes, I can't wait to come. I've never been. You never? Yeah, you got to come, and you got to, call me or get me over for dinner. We can hang out. Okay. We'll do it. I see your Tambaraka behind you. We can have a good time. Of course. Thank you so very much. much, and take care. Stay safe, and I hope to see you soon. You too. Okay. Thank you. Lovely. Okay, Bye. bye. Nice to meet Bye. you. Bye. Y esta ha sido la entrevista que nos concedió Shelby J hace unos días. Reiteramos las gracias a Sony y al Prince Estate por darnos esta gran oportunidad, que ha sido maravillosa. Poder hablar con una de las protagonistas del álbum, la verdad es que es todo un lujo. Así que si os parece, chicos, vamos ya a hablar del disco. Ya hemos comentado que esto va a ser solo una pequeña reseña por nuestra parte y que le dedicaremos un programa entero como se merece el disco, ¿no? Con un análisis canción a canción. Así que vamos a hablar de nuestras primeras impresiones. Así que venga, vamos a empezar por Starchild, que nos diga un poquillo cuál fue tu primera impresión, nada más escuchar el álbum. Pues la verdad que fue muy buena, y sí que de entrada no entendí muchos de los temas, pero cuando lo terminé sí me generó ese deseo y esa necesidad de volver a escucharlo de nuevo. Me dejó con muy buen sabor de boca y me pareció un disco realmente bonito. La producción es muy elegante, creo que en general está hecho con muy buen gusto, y luego que además hay algunas canciones llenas de matices y esos detallitos que a priori me hacían creer que era un disco muy divertido, que no se volvía a Prince más juguetón en el estudio. Dices a priori, entiendo que luego vas a cambiar ligeramente tu opinión. Luego, ¿no? sí, luego ha ido cambiando ligeramente mi opinión, pero bueno, luego comentamos. ¿Y Cyber? Bueno, yo poco más o menos igual. La verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca. Muchos temas, bueno, algunos los conocíamos más o menos, versiones de temas que ya estaban en otros discos, si no iguales mejor. Y en general, ya digo, muy buen sabor de boca, porque es que veo que fue un disco que no sé por qué lo almacenó, sin motivo aparente, pero que a nivel de producción está súper bien. Están muy cuidados todos los elementos, las voces están súper bien, en especial la de Prince, pero está muy bien acompañado con las chicas. Y a mí de momento me ha gustado. No lo he escuchado demasiado, pero creo que es un disco que, como decía Star, me apetece ponérmelo. Este ya no es como hasta ahora, que te ponían refritos o takes o cosas así. Esto es un disco, concepto, con un trasfondo político bastante fuerte, con las letras, como dice Star, ahí es donde sacar jugo. No sé, yo tengo muy buen sabor de boca. Tengo muchas ganas de seguir escuchándolo, y eso hacía tiempo que no me pasaba. O sea, esto ha sido con la primera escucha y también con las pocas posteriores que dices que has tenido. ¿O tienes...? Sí. No de momento te ha variado sí, mucho, ¿no?
No, no demasiado. O sea, sí que a lo mejor la primera impresión fue muy buena, porque además la calidad de sonido es espectacular. Mm. Lo escuchas dentro tuyo, sientes la voz de él tan cerca que flipas, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo de momento estoy enamorado del disco. Estoy muy contento con esto. Por fin un disco de Prince, aunque no esté él, pero un disco suyo, un disco entero, no una colección de temas. Ujú. Pues a mí también me dio muy buena impresión. Me pareció, voy a utilizar un poco la misma terminología, pero me pareció un disco muy elegante, armónico, equilibrado, quizá un poco contenido. Digamos que Mm. no encuentro que haya un tema, ¡pum!, súper explosivo, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, muy bonito. Y también me pasó, que me suele ocurrir, es que hubo algunos temas que no terminé de procesar. No por mal, sino porque creo que necesitaba más escuchas para saber si me convencían o no. Había otros que ya me habían gustado desde el principio, hablo de inéditos, o sea que en la primera escucha me gustaron nada más oírlos. Y luego están los temas que ya conocíamos, ya me gustaban de por sí. La sensación general que tengo por el tipo de canción que hace, por la temática, por el título, yo creo que Prince estaba haciendo una especie de, no sé si es un homenaje, una reivindicación o tal vez algo que suele hacer, que es como una paleta de colores, ¿no? Una muestra de las diferentes facetas de música afroamericana. Mm. Y especifico un poco, ¿no? Tenemos un funk súper denso, tenemos el rollo Black Exploitation, tenemos a Hendrix, o bueno, de toque un poco hendrixiano, guiños a Sly, tenemos pop psicodélico, disco rock. La primera escucha, después de terminarlo, hice así como no un análisis, así una reflexión y dije, bueno, esto es como si Prince estuviera exponiendo el disco Welcome to America desde el punto de vista del músico afroamericano, ¿no? Bienvenidos a Estados Unidos, esto es Estados Unidos y esto es solo una muestra de todo lo que nuestra comunidad ha aportado a América, ¿no? Y al mundo, Al mundo, musicalmente. que es Al la mundo. música negra. La Que música negra. realmente la música americana es la música negra. Sí, sí, al Exactamente. final, sí, es tal cual. Yo también lo pensé así. Parecía Mm. un álbum como ecléctico, recogiendo sonidos de Curtis, de Sly, Eso de es. Hendrix y tal. Y bueno, de hecho en una de las frases de Welcome to America lo dice, que una de las cosas que exportó desde América fue el jazz. El jazz, Y, eso y es. sale Selby haciendo la cantarina aquella, está muy chulo. Bueno, no sé si es Selby o es Elisa, ¿eh? Creo que es Elisa. Es verdad, creo que es Sí, Elisa. por Sí. el tipo de tono que es, el timbre, sí. Pero bueno, es un poco eso, que así como 2010, que es el disco que viene Mm. antes, ¿no? O a la Con el que hay vez, que no sé. compararse. A Mm. mí no me dio esa sensación para nada. Mm. Yo creo que aquí sí que Muy diferente. está, sí, en ese rol, ¿no? De difundir ese mensaje. Pero ya digo, Mm. no he podido tampoco analizar las canciones en profundidad, no tengo las letras, así que es probable que cuando hagamos el análisis, igual cambio, ¿no? La idea. No sé, o no sé, a lo mejor resulta que no es tanto, o bueno, ya sabéis que cuando hacemos análisis, pues al final algunas cosas cambian. Y yo ya lo voy a enlazar con el tema de posteriores escuchas, ya lo he oído varias veces. Mi impresión es que después de esa primera escucha me ha dado tiempo a digerirlo más, perdón. Creo que es un buen disco, muy en la línea del Hit and Run Phase 2, Mm. con temas muy elegantes, pero ya me está pasando una cosa, que es que cuando lo escucho entero ya hay canciones que se me Me aburren están... un poco. Sí, eso es. Es lo que me pasa a mí. Mm. Sí, entonces no digo que no sean bonitas, no digo que no sean buenas, no son de mi estilo. Entonces puedo decir que el disco globalmente me parece que funciona bien, es un disco que está muy bien, pero hay temas que no van conmigo. Y bueno, es que creo, realmente a excepción de una que sí que no me gusta mucho, creo Coincidiremos. que seguro. Yo creo que sí que son todas bastantes buenos temas, pero Mm. no me está empezando a costar. Mm.
Sí, coincido plenamente con la valoración que acabas de hacer. Son casi todos muy buenos temas, pero ninguno despunta, ¿no? Sí que he hecho en falta grandes composiciones, que creo que es de lo que adolecen muchos de los discos de esa época, y lo has comparado con el Hit and Run Phase 2. En ese disco, por ejemplo, sí que creo que hay buenas composiciones y creo que es la diferencia entre uno y otro. Y luego sí que hay canciones que pensaba que a priori no me gustaban y pensaba que luego crecerían en mí con muchas otras grandes canciones de Prince, pero no ha sido el caso y hay alguna que ya me empieza a aburrir. Exacto, eso mismo me ha pasado, sí. Démonos tiempo también, ¿eh? A lo mejor Bueno. con alguna escucha más descubrimos algo. Seguramente. Estoy un poco de acuerdo también, sí, sí. Es decir, yo de los 12 temas, hay 3 que ya empiezo a pasarme, 3/4, porque al final los singles, quieras que no, ya los he escuchado N veces. El Hot Summer es infumable y lo va a ser siempre, aunque, bueno, me he atrevido a escucharlo y la verdad es que, bueno, está Bueno, bien producido. sí. Tiene Lo recordabas bien. peor de lo que es, ¿no? Está bien Lo recordaba grabada, ¿no? mucho peor, claro. Te traiciona el subconsciente. Quieres pensar que es tan mala que cuando la escuchas dices, hombre, tampoco era para tanto, pero no la voy a escuchar más por si acaso, ¿no? Y luego del resto, claro, las versiones al final son bonitas, pero es más de lo mismo, sí. Aparte de esto, yo creo que hay 3, creo que ahora lo comentaremos, ¿no? Sí, ahora Hay 2 o hablaremos. 3 temas que para mí son dinamita. Sin duda. Bueno, pues hay así como una opinión bastante similar, ¿no? Entre los 3. Hablábamos de canciones. Venga, Cyber, pues ¿qué canciones son las que más te están gustando a día de hoy? No en la primera escucha, hoy. Pues mira, yo el Rin Tin Tin me vuelve loco. No sé por qué. Pero eso Tiene un desde el ritmo primer así, día. elefante que... Sí. Esta es de las que no me puedo saltar de ninguna de las formas. Y Check the Record para mí es un temazo. Check the Record me encanta. De momento, ¿eh? Ya sé que va a haber opiniones variopintas, pero no sé. Bueno, y ahora hay una que no recuerdo cuál es, que tiene una guitarra por detrás que es criminal. El tema es muy malo, que es muy malo. Siendo Prince no hay nada muy malo, ¿no? Pero quiero decir que es de los que menos me gusta, pero cuando pasas el minuto de golpe te saca una guitarra que dices, ¿esto qué es? No sé si es el Stand Up and Be Strong o no sé cuál es. Hay una de estas Puede que ser, flipas, sí. tío. Bueno, entonces te quedas con Rin Tin Tin y con Check the Record. ¿Alguna más? Sí. De momento esas 2. Sí, estas son las que me apetece escuchar. Al final es lo que decía estar. Yo cuando... Y de hecho, hacía tanto tiempo que no escuchaba un disco como tal, un disco, que me he recordado a mí mismo cuando por ejemplo, me compré el Emancipation, ¿no? Que es que lo que hice... Siempre lo que hacía yo entonces era... Yo siempre fui muy de la New School y lo que hacía era... hacía un picoteo siempre primero y después me las escuchaba las que más me habían llamado la atención. Y esto es lo que me está pasando ahora. Ahora me pongo el disco y la segunda, la de Running Game, Son of a Slave Master, tiene algunas cosas que está súper bien, pero como está entre los dos singles, normalmente ya empiezo por a 100 Light Years Away. Según me da el momento, me la paso, según... O sea, que se puede decir que para mí el disco empieza en la quinta canción porque luego viene Headhammer. Entonces me lo pongo a partir de ahí. Y según tenga más o menos tiempo ganas, pues me quedo con esas 2 y Same Page Different Book, que aunque la hayamos escuchado con anterioridad, es que es tan buena que bueno, una vez la pones no puedes pararla. Sí, básicamente estas 2. Muy bien, ¿y estar? Pues yo creo que como canción favorita me quedo con Same Page, Different Book. Me parece que es funky a morir y esta sí me parece una canción divertidísima no sé, aunque la haya escuchado 100 veces. Y, por ejemplo, a destacar el bajo de Tal Wilkenfield, que no se llama, ¿no? Esta chica es Wakenfield, espectacular. sí. Muy bueno. Y luego todo el comienzo, mira, a mí de los 4 primeros temas, esa secuencia de esos 4 temas me parece que te hace pensar que estás ante un álbum muy serio de Prince, ¿no? Me parece un inicio elegantísimo y precioso hasta que llega el quinto corte y se carga todo eso. Y de ese primer comienzo, esos 4 primeros temas, la de Running Game Son of a Slave Master, me ha sorprendido mucho, me ha gustado. Me encanta esa percusión, esa base rítmica
súper espaciada, que va muy suelta. Además creo que es algo que caracteriza mucho al disco, o sea, ese groove, ¿no? Muy suelto y muy espaciado. Me encanta. Ujú. Bueno, pues yo estoy enamorada desde que la escuché de Born to Die. O sea, Bueno, sí. es como mi canción. Claro, como salió antes, la tenemos un Mm. poco ahí, ¿no? Como dice Sí, sí, Cyber, como es el pero single, ya es pasó. Pues yo no. O sea, para mí, maravillosa. Mm. a mí me parece maravillosa. Así como Welcome to America me gustó mucho, pero es cierto que se me hace un poco densa y larga y Mm. últimamente no la estoy escuchando. Pero Born to Die me parece de un altísimo nivel. O sea, Mm. una canción de las que se deberían guardar ahí como esto es una canción de Prince. Y Mm. luego, pues como Star, Same Page, Different Book, siempre me ha gustado un montón. Y de las inéditas me quedo con Check the Record, como Cyber, o sea que estoy ahí repartida con vosotros, que me parece una canción súper necesaria en este disco. No es que sea un súper temazo, de lo que hemos dicho de que hace falta un tema así explosivo, no creo que sea este, pero sí que creía, mientras escuchaba el disco, digo, aquí me está haciendo falta algo, y Check the Record me lo dio. Es un tema como que le da más vidilla, ¿no? al álbum, por lo menos para Mm. mí, en lo que yo les... Rompe un poco la dinámica, sí, que lleva. Eso, más de baile, no sé. Es un poco lo que le pido yo a Prince. Rin Tin Sí, Tin sí. y Running Game también me han gustado muchísimo. Y luego me quedo con esa versión alternativa de When She Comes, Mm. que cuando la escuché por Es muy primera buena. Las vez voces. Es se muy me buena. pusieron los pelos de punta. Mm. O sea, increíble, me Increíble. encanta, muy buena. Mm. De hecho, Muy buena. he leído a Elisa decir que probaron a grabar los coros con las tres chicas, pero dijo Prince que no, que No, esa canción se la quedaba a él para hacer los coros él. Y maravillosa. Mm. pues esto va a enlazar un poco con el último punto que vamos a comentar, que es cosas que no nos convencen del disco, ¿no? Y mira, justo, si os parece, empiezo yo con esto. Y es que algo que no me convence de este disco es que echo de menos a Prince. O sea, echo de menos más presencia de Prince, aunque Prince está por todos los lados. Y aunque me guste mucho el trabajo de Shelby, de Liv, de Lisa, me encanta, porque tienen unas, bueno, pues ya lo decimos, un conjunto de voces muy armónico, muy bonito. Pero yo creo que en algunos momentos Prince fue excesivamente generoso. Y yo creo, por ejemplo, un tema como Stand Up and Be Strong, creo que funcionaría mucho mejor cantando esas primeras estrofas el solo al piano, por ejemplo. No sé, quizás porque yo le echo mucho de menos y necesito que esté más presente. Entonces, por eso, cuando escuché el When She Comes, el solo, fue como, ¡wow! Ha vuelto, ¿no? Y luego, pues ya sí, para rematar, ya lo he dicho antes, me falta un tema que me explote la cabeza. Me falta ese tema de todos los discos de Prince que dices, me cago en la mar, eres el puto amo, ¿no? Aunque el Born to Die me parece un temazo de maestro, pero no es ese tema funk que dices, joder, Sí, este es... ese tema incontestable, redondo. Sí, o más gamberro o más erótico, no lo sé. Esa chispilla. Y luego ya por último, los temas que menos me convencen son de rollo un poco épico, que ya sabéis que a mí no me va mucho, ya diré en el análisis cuáles son, o demasiado hippie. Entonces, me recuerdan a ciertos discos que no disfruto mucho de Prince. Les voy a dar una oportunidad y ya cuando hagamos el análisis ya os comentaré. ¿Qué me contáis vosotros? Yo coincido plenamente con lo que has dicho. Y es lo que he comentado. Me falta esa canción, ¿no? Esa canción o ese par de canciones que eleven la calidad del disco. Y por sobrarme algo, Hot Summer, indudablemente. Bueno, Que claro. no entiendo a Prince cuando hacía estas canciones, que en los últimos años de vez en cuando te colaba alguna de estas y no lo entiendo, la verdad. Y la canción Yes, que no pensaba que sí, pero no le pillo el punto. No. Creo que encajaría mejor en el 2010 y no, en este disco creo que no tiene lugar. Además que me parece un poco chabacana, pero bueno, y ya está. Esos dos temas. ¿Y Cyber? Bueno, yo poco más o menos igual. O sea, Hot Summer queda claro que
que no va a ser nunca ahorita de ninguno. No lo querría ni para el Emancipation. Y un poco me pasa como con Yes. Estas canciones así como tan épicas, no sé cómo decirlo, es que es un poco extraño. Pero en general yo quiero reservarme esta opinión. De momento no es que me disguste todo mucho, salvo Hot Summer, que bueno, es que es imposible. O sea, es un tema que no hay por dónde cogerlo. No veo que raspe. Sí que es verdad que es lo que decís. No hay un tema con bandera, ¿no? Un tema con punch que rompa y que tal. Ya, bueno, también se quedó ahí en el bot. A lo mejor hubiera quitado Hot Summer estando en vida y hubiera metido otro tipo Ster y nos hubiéramos cagado con este disco. Sí, eso es. Algo así necesitaba yo. Quién sabe, al final no es un álbum que realmente haya formado en el último momento, ¿no? O sea, es algo que sí que se guardó hecho, pero a lo mejor ya sabemos cómo era Prince. A lo mejor en el último momento hubiera dicho, no, mira, mejor está. Y todo está, sí. Quién sabe. Además es que extraña, ¿no? Porque hay todo un concepto detrás del álbum que es lo que mola, ¿no? Y todas esas letras. Y él tiene un concepto desde la primera canción hasta la última canción, pero Hot Summer, ¿qué pinta ahí? Es que no tiene... Pues, no sé, igual como dijo Susan, hacía falta una canción para dar cierto efecto X que está en su cabeza de Prince. Igual para aligerar un poco no sé, Hombre, la temática, el contenido tan intenso. Igual. En el análisis que hice con la primera escucha, yo dije, vale, ¿qué pinta Hot Summer aquí? Pues pinta que el sonido un poco surfer, un poco psicodelia, sesentero y tal, también es muy característico de Estados Unidos. Estados Unidos. No es a lo mejor una canción tan negra como... Porque a mí me recuerda más a... Bueno, aparte que me recuerda a Shake, que es una canción que no me gusta. Sí. Tiene los mismos acordes. Pero es un poco una mezcla entre los Beach Boys y cosas así, que me gustan, pero no en Prince. No sé, es una cosa rara. Entonces, bueno, le he dado así como esa oportunidad. Me ha pasado lo que le he dicho a Cyber. La recordaba peor de lo que es. Y oyéndola por la calle y tal, no me ha parecido tan... No, es que la canción es mala, y para mí es realmente mala sin paños calientes, pero sí que está muy bien producida y muy bien grabada, por lo cual se disimula un poco. Pero, por ejemplo, me acuerdo que la tocó en la gira de 2010, en aquellos conciertos por Europa, y en directo no había por dónde cogerla, era un horror. No sé, creo recordar, Cyber, igual te acuerdas tú, en Bélgica la tocó cuando estaba diluviando y estábamos todos Hot Summer, Hot Summer. Ya no lo recuerdo. Creo recordar a Teacher decir, no sé si era Teacher, joder, Hot Summer tiene guasa. Pues sí, tiene guasa. Tiene guasa la canción. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, si os parece. Es nuestro primer podcast en vídeo. No ha sido un podcast en sí, sino un pequeño paréntesis. Tampoco quiere decir esto que a partir de ahora vayamos a hacer podcast en vídeo. Esto ha sido una prueba. Pero bueno, más que nada para comentar con vosotros lo que es el evento del fan de Prince del verano, que es el disco. Pero bueno, no está mal, ¿no? Igual nos animamos a hacer más podcast en vídeo. Bueno, pues volvemos ahora sí en septiembre. Esperamos que os haya gustado tanto la entrevista como este pequeño coloquio, esta sorpresa que os teníamos reservada. Me despido ya de mis compañeros. Cyber, nos vemos ya en septiembre. Nos vemos. Y hasta septiembre. Nos vemos, un abrazo. Y a nuestros oyentes y espectadores, recordad, stay tuned, stay funky.